जय जय जगन्नाथ नमस्कार संध्या खबर रे जेना विजन आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। आसतु देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण घटना एवं दुर्घटना पर नजर रखा पूर्वर बर्तमान ओडिशा रे पानीपागर कौन रही यार मुहूर्त एवं पानीपाग नहीं अपडेट खबर पुणी रही सबुठारु बड़ खबर। ए बड़ खबर को बर्तमान पानीपाग विशेषज्ञ तरफ बर्तमान सबुठु बड़ खबर एवं भारतीय पानीपाग विभाग तरफ ओडिशा रे लघुचापर प्रभाव पड़ब कि एनेकी बंगोपसागर रे सृष्टि होउथुबा एक लघुचाप क्षेत्र बर्तमान ओडिशा उपरे यार निश्चित भाव में रहिबो बोली मध्य आकलन मध्य करिछि भारतीय पानीपाग विभाग। भारतीय पानीपाग विभाग कहबा अनुसार बंगोपसागर रे समुद्र अशांत रही बर्तमान समुद्र बर्तमान अशांत रोथा फल ए लघुचापटी सृष्टि होबार संभावना अधिक रही कारण 24 एवं 25 रे ए लघुचापटी धीरे धीरे सृष्टि होब और 26 रे एडा अवपातर रूप नेब और 27 रे एक बात्या रूप नेब बोली आकलन मध्य करिछि भारतीय पानीपाग विभाग। भारतीय पानीपाग विभाग कहबा अनुसार वर्तमान ओडिशा रे जो भारतर कथा कहबा भारत में बर्तमान पश्चिम झड़र प्रभाव रे बर्तमान लघुचापर प्रभाव ओडिशा पर रहिबो। एकु नहीं बर्तमान पूरा अपडेट खबर पुणी सामना को आम नौ दर्शक बंधु आसतु पूरा खबर पर टिके नजर पकईनवा। दर्शक बंधु बर्तमान बंगोपसागर सृष्टि होउछि एक भयंकर लघुचाप। ए लघुचाप को नहीं बर्तमान आशंका रही भारतीय पानीपाग विभाग। ये भारतीय पानीपाग विभाग कहवा अनुजाई बर्तमान ओडिशा रे या केते परिमाण रे लघुचाप जनित वर्षा ओडिशा पर रहिबो। अदिनिया वर्षा सांग को लघुचाप रे बढ़िला भय। अदिनिया वर्षा और बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा रे प्रबल भिजी पारे सारा ओडिशा। आकु नहीं बर्तमान अपडेट खबर पुणी सामना को नहीं भारतीय पानीपाग विभाग 27 तारिख रे जो भली बात्या रूप नहीं पारे बोली आकलन करिछि। किंतु गोटे सप्ताह रे जहाँ अपडेट खबर सामना को नहीं मृत्युंजय महापात्र कहवा अनुजाई बर्तमान जो रही 19 रे 31 तारिख पर्यंत डिसेम्बर 31 तारिख पर्यंत गोटे सिस्टम जेनेट करा तार यारी प्रभाव रे लघुचाप रे प्रभाव ओडिशा पर रही पारे ताकू मध्य बर्तमान आकलन करिछि भारतीय पानीपाग विभाग। जदि ए आकलन ठीक रुहे ताहले ओडिशा रे 5 दिन धरी वर्षा आकलन ठीक जदि रुहे ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना करा जिवो। कारण जदि पश्चिम झड़ भारत में प्रवेश करुछि ताथिपाई भारतर प्रत्येक जनजीवन मस्त अस्तव्यस्त लगी पारे। बर्तमान एखाने ठंडा मौसुम वायु बर्तमान ओडिशा पर प्रवेश करुछि ताहा मध्य अधिक प्रभावित हो अधिक ठंडा मध्य ओडिशा पर यार प्रभाव रहुछि। सेथिमाई भारतीय पानीपाग विभाग तरफ प्रत्येक लोक मानकु मध्य सचेतन करा जायछि जदि ठंडा अधिक रहुछि ताले आपण जदि रास्ता रे जीवाशिया करुचंती ताले निश्चित भाव में मास्क व्यवहार करने पई निर्देश देइछंती आईएमडी पक्षरु बा भारतीय पानीपाग विभाग। आ गुटे कथा हेउछि जदि ठंडा अनुभूत हेउछि पाखापाखि आमे कहि परिबा प्रत्येक जिले में वर्तमान ठंडा अनुभूत होउछि। कुहुड़ी मध्य प्रबल पड़ुछि कुहुड़ी सहित एवं काकर मध्य प्रबल मात्रा पड़ुछि। ओडिशा रे यार स्थिति वर्तमान रही बर्तमान ठंडा रही किंतु यही ठंडारे पुणी एक ठंडा को नहीं झटका देइछि भारतीय पानीपाग विभाग। भारतीय पानीपाग विभाग कहवा अनुसार बर्तमान जो भली जो पश्चिमा झड़ को नहीं बर्तमान हाई अलर्ट जारी करिछि भारतीय पानीपाग विभाग। किंतु जदि 18टी जिला को बर्तमान सतर्क सूचना देइछि 18 जिलूर 7 रु 11 सेंटीमीटर वर्षार मध्य संभाव्य रही किंतु भद्रक जाजपुर बालेश्वर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर खोर्धा नयागड़ा कटक पुरी केन्दुझर सुंदरगढ़ अनुगुल ढेंकानाल कोरापुट नवरंगपुर मालकानगिरी जिले में मध्य किछिटा परिमाण रे वर्षा गोटे रु 2टी स्थान रे वर्षा हबार मध्य संभावना रही। यही संभावना को आखि आगे रखी यार स्थिति वर्तमान ओडिशा पर केवल रहिबो ता पश्चिमबंग जीवो ना तमिलनाडु जीवो ना ओडिशा मुहाइबो ताहा मध्य पानीपाग विशेषज्ञ तरफ स्पष्ट करना। किंतु आमे कहि रखुचु जो भली 24 तारिख रे एक लघुचापटी सृष्टि होबार संभावना अच्छी। यही संभावना को आखि आगे रखी भारतीय पानीपाग तार पूर्वान करिछि। किंतु ओडिशा रे यार वर्षार कौन रहिबो यार स्थिति वर्तमान आकलन मध्य करुछि भारतीय पानीपाग विभाग। भारतीय पानीपाग विभाग कहबा अनुसार ओडिशा रे लगातार भाव में वर्षा रहिबो बोली मध्य कह जाउछि। किंतु सबुठारु होछि अदिनिया वर्षा कृषकर
ସର୍ବସ୍ୱ ସାରି ଦେଉଛି। ଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସହିତ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷତି କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଥଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ 26ରେ ତା ଅଭିର ଗର୍ଭପାତ ରୂପ ନେବ ଏବଂ ତାହା 27 ତାରିଖରେ ସକାଳୁ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲଘୁଚାପରେ ଏକ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସାଇକ୍ଲୋନ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଯୋଳି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏକ ଲଘୁଚାପଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି। 25 ତାରିଖରେ 24 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହା ପରିପରେ ଲଘୁଚାପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଲଘୁଚାପରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ, ଅବପାତ ରୂପ ନେବରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ SRC ପକ୍ଷରୁ ବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଓଡ଼ିଶା ପରେ ରହିବ ତାହା କେତେ ପରିମାଣରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ତା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକର ଯେଉଁ ଜମିରେ, କାରଣ 2 ବର୍ଷର ଚାଷ କୃଷକର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେର ଧାନ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କୃଷକ ଭାଇ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଜାରି ରହିଛି। କିପରି ଭାବରେ ସେ ତାର ପିଲାଛୁଆଁ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଭିତରେ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ସଳଖି ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧାନ ଚାଷ କଲା ପରେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂର କିଛି ପରିମାଣ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ପରିମାଣର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହେଇନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଦିଆଯାଉଛି। କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଥିବା ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ବେଶୀ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ପରେ ରହିବ କିଛିତ ପରିମାଣରେ ଏହାର ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।